Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Mas atau bosku Zainuddin yang berada di Situbondo, Sumber, Malang. Terima kasih bos, ini saya review bahwa mikrofon, langsung kita cek outnya, kita cek masternya, kita cek efeknya per channel ya bos ya. Ini saya ke 0 dB, langsung ke saja. Cek low, tes halo 1. Halo, tes low, cek tes halo, tes low, cek tes halo. Oke, normal bos. Nomor 2, cek low, tes, cek tes low, cek tes 1 2 3, dicoba low, cek tes 1. Oke, normal bos. Cek low. Lanjut channel 3. Low, cek low, tes low, cek tes. Cek normal bos. Channel 4. Cek low, cek tes 1 2 3, dicoba low, cek tes 1. Oke, normal. Low, cek. Channel 5. Cek low, cek tes 1 2 3, dicoba cek tes halo. Cek normal. Cek low, tes tes. Oke, normal bos. Channel 7. Cek low, cek low, cek tes. Oke. Cek low, cek. Oke, normal. Cek low, cek tes 1 2 3, tes halo, tes. Oke, normal. Channel 9. Bukanya sama bos, 0 dB semua. Ini jam 12. Cek tes normal. 60. Cek tes low, tes. Oke, normal. Channel 11. Cek 12. Cek tes. Oke, normal. Channel 13. Cek tes low, cek tes 1. Oke, belum ya. Channel 11. Cek tes low, cek tes. Oke, normal. Channel 14. Cek tes
tes tes tes tes tes low. Oke, normal. Tes 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 normal. Tanggal 15. Cek 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 tes 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 tes. Oke, normal. Terakhir cek 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 low. Tes 1 2 3 dicoba tes 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 1 2 3 dicoba tes halo 1 tes tes halo 1 2 3 dicoba tes halo. HPF ini ketika ditekan bassnya hilang bos. Tes 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 tes, kalau tidak tes 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 tes. Oke, saat ini teng niki teng L, niki teng R. Cek 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 low tes normal. Ini teng grup bos. Cek 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 grup ini. Lagi grup 2, grup 1. Cek 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 low tes halo. Bakdo niki teng AUX. AUX 1 bos. AUX 1 buka ini. Buka jam 3, semua jam 3, semua jam 3. Filternya nih bos. Cek 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 cek. Kasih efek. Tes tes tes. Ini gue belum dibuka. Tes 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 halo tes 1 2 3 dicoba tes 1. Oke, AUX 1 normal bos. Sekarang AUX 2. Cek 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 tes 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 low cek tes halo. Oke, normal. AUX 3. Cek 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 tes 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 low cek tes halo 1 2 3 dicoba low cek tes 1. Oke, normal. AUX 4. AUX 4 ini kalau efeknya dipakai efek AUX-nya nggak ada efek. Cek 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 AUX 4 nggak ada efeknya bos. Cek 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 cek. Oke bos, insya Allah sudah normal semua. Oke, lampu LED-nya nyala bos, warna hijau. Oke, kemudian pemilihan sebentar, saya pindah ke master aja. Cek tes. Kalau ini pemilihannya banknya kita putar, misal kita terserah low halo 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 halo. Editnya kita putar halo halo halo. Normal bos. Edit A, bos. Edit A. Edit B. B. Halo halo. Ya, ada delay bos. Ya, biasanya teman-teman pakai nomor berapa? Ya, biasanya nomor 22. Ini saya langsung ke 22 aja. Ya, nanti terserah bos yang gimana. Oke. Tes halo 1 2 3 dicoba low cek tes 1. Bos, terima kasih sudah membeli produk asli di Sound Kompor. Semua barang normal kita packing, kita kirim, insya Allah langsung kita hari ini kita kirim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.